Salam alaikum. Donc dans cette vidéo, on va essayer de calculer la fonction de transfert. Donc cette fonction de transfert, on va essayer de la trouver en fonction de la tension de sortie et de la tension d'entrée. Donc هذه اللي جاية près de la résistance, c'est la tension de sortie. هذه ونقول لها VS وهذه la tension d'entrée. تيار أو كتقولها بالعربية la tension d'entrée تاع الدخول. Donc on commence, on a deux méthodes, on peut utiliser diviseur de tension. Diviseur de tension, on est déjà les vidéos اللي قبل شرحت فيها diviseur de tension. كتكون عندك هنا واحد la résistance R1 هنا مثلا R2 هنا عندك واحد la tension U1 هنا واحد la tension U2. Donc U2 sur U1 est égal à R1 ولا نسميو هذه R1 وهذه R2 est égal à, donc U2 est égal à هاد la résistance اللي راها sous la tension U2 R2 sur la somme des résistances sur R2 plus R1. وإلا كان مثلا عندكم هنا شي سيركوي مثلا هنا L ومثلا هنا C par exemple وهنا مثلا R ديروا هاد سميوها Z équivalente يعني بلس هنا بلس Z équivalente. شحال ما كانت من ريزيستونس هنا تزيدوها سي بون. دونك لا ديمونستراسيون ديالها ساهلة هادي. عندنا هنا واحد لو كورون I 1 دونك U1 à quoi تيقال هنا عندنا هاد لا طونسيون U1 à quoi تيقال تيقال عندنا هاد لا طونسيون نسميوها U R1 وهاد U1 ها هي هنا U1 عندنا هاد لو بوان هو هاد لو بوان دونك هاد نقدو نجيبو نجرو هاد U1 هكذا U1 هكذا تولي لنا بحال لي فيكتور هنا U1 وهنايا U2 وهنايا UR1 UR1 دونك U2 هاد لو فيكتور بلس هاد لو فيكتور غادي يعطينا هاد لو فيكتور ريزولتون دونك U2 بلس UR1 غادي يعطينا U1 بحال لي فيكتور وصافي. دونك on continue. Donc U1 est égal à UR1 plus U2. U1 شنو هي؟ U1 هي I1 en plus عندنا U1 هي R1 I1 plus هاد I1 راها تسيركولي كاع في لو سيركوي plus R2 I1 qui est égal à R1 plus R2 I1 هذه هي U1. d'autre part من جهة أخرى واش عندنا؟ عندنا U2 est égal à R2 هاد U2 ها هي est égal à R2 I1. دونك كون نجيو نقسمو U2 على I1 نقسمو U2 هادي U1 وهادي U2 على U1 شنو تعطينا؟ تعطينا R2 I1 sur R1 plus R2 I1 نختازلو ب U1 تعطينا R2 sur R1 plus R2 اللي هو قلنا له تhéorème de diviseur de tension. ها هي I2 sur U1 تعطينا لو ميم ريزولتون سي بون. دونك غادي نطبقوها هنا في لو سيركوي ديالنا. عندنا هنا عندنا واحد الكوندونساتور وعندنا واحد لابوبين وهنا عندنا واحد لا ريزيستونس هنا عندنا لا طونسيون دو سورتي VS هنا عندنا R جو سيبوز يعني عاقل R وهنا عندنا L وهنا عندنا C عندنا اون بوبين وعندنا ان كوندونساتور وهنا عندنا لا طونسيون d'entrée. C'est bon? Donc
VS sur VE قلنا VS sur VE شنو هي VS sur VE قلنا هي هاد لا ريزيستانس اللي نابليكيو عليها VS R على لي ريزيستانس اللي راهم سو لا طونسيون VE. شحال عندنا ريزيستانس و امبيدونس؟ عندنا R وعندنا هاد ZLC، هادي نسميوها ZLC. نديرو هذا إلي إيكيفالون لواحد هنايا واحد لو ديبول نسميوه ZLC، وهنايا R، وهنايا لا طونسيون ديالنا VS، وهنا عندنا لا طونسيون VE. سي بون. دونك قلنا R sur R بلس هاد لو ديبول ديالنا ZLC. وشنو هو ZLC؟ ZLC هو هذا، ها هي لا بوبين وهو الكوندونساتور. هنايا L وهنايا عندنا C. لامبيدونس نتاع L هي جي ال اوميغا، ولامبيدونس نتاع C هي 1 sur جي سي اوميغا ولا موان جي sur C اوميغا. دونك ZLC حنا ملي يكون عندنا دو كونديكتور او بيان دو ديبول اون باراليل كنجيو نديرو 1 sur ZLC. هادي راني ديمونطريتها في لي فيديو اللي قبل كي مي جبناها، راني ديمونطريتها. غير شوفوا لي فيديو، راني داير البلاي ليست نتاع واحد لو فيلتر باسيف. دونك باش يوصلكم دوك لي فيديو خصكم توطاو على داك الجرس باش يوصلكم كاع لي فيديو في هاد لي فيلتر. سي بون. ما تنساوش ملي تكملوا باش يوصلكم دوك لي زيكزارسيس. دونك 1 sur ZLC شنو هي 1 sur ZLC؟ 1 sur ZLC هي 1 sur هادي ZL 1 sur ZL plus plus 1 sur ZC. ZC شنو هي 1 ZC هي 1 sur JC اوميغا، و ZL هي JL اوميغا. تعطينا 1 sur JL اوميغا plus 1 sur ZC قلنا هي 1 sur JC اوميغا qui est égal à 1 sur JL اوميغا plus JC اوميغا. سي بون. نقدروا نريزونيو بلي زادميتونس. بالنسبه لي زادميتونس هما العكس نتاع لي ريزيستانس، ولا هما العكس تاع لي زامبيدونس. لي زادميتونس Y هي 1 sur Z. نقدروا نديرو Y est égal هنا YLC est égal à YL plus YC. سي بون. ولا المهم مانيش عارف البروف شنو دار لكم. المهم الا بغيتو نخدم لكم بلي زادميتونس vous me faites dérouler les commentaires ونعاود لكم بلي زادميتونس. سي بون. دونك 1 sur ZLC est égal 1 sur ZL قلنا هي 1 sur JL اوميغا plus 1 sur 1 sur 1 sur 1 sur A هي A. دونك 1 sur 1 sur JC اوميغا هي JC اوميغا. غادي نوحدو المقام، غادي نضربو هنايا في JL اوميغا الفوق والتحت. دونك 1 plus JC اوميغا fois JL اوميغا. هنايا 1 sur JL اوميغا، وهنا plus هنايا JL اوميغا. on a multiplié par JL اوميغا، on a divisé par JL اوميغا. donc 1 sur ZLC est égal 1 sur JL اوميغا plus عندنا J fois J هي moins 1 يعني موان C اوميغا fois L اوميغا هي LC اوميغا كاري sur JL اوميغا. donc est égal à 1 moins LC اوميغا كاري sur JL اوميغا. هذه هي 1 sur ZLC. donc ZLC est égal à JL اوميغا sur 1 moins LC اوميغا كاري. هذه هي l'impédance نتاع نتاع ان كوندونساتور اون بوبين اون باراليل. هذه ما تحفظوهاش، ولكن بكثرة ما تخدموا غادي تلقاو لو ريزولتا، غادي تاكدوا باللي يعني بكثرة ما تخدموا غادي تبقاو بحال اللي حافظينها، ولكن خصها لا ديمونستراسيون. سي بون. دونك نوليو هنا عندنا في اس سور في او. قلنا في اس سور في او est égal à R sur R plus ZLC. R plus ZLC qui est égal à R sur R plus... On remplace donc notre
ZLC تولينا JL أوميغا sur 1 moins LC أوميغا كاري. غادي نوحدو المقام تاع المقام، نوحدو المقام في المقام هادو. دونك تعطينا R sur هنايا غادي نضربو R fois 1 moins LC أوميغا كاري plus JL أوميغا sur 1 moins LC أوميغا كاري. هنا ضربت في 1 moins LC أوميغا كاري وقسمت عليها. C'est bon? Donc VS sur VE est égal à R sur donc on a R sur R fois 1 moins L C oméga carré plus JL oméga. Ou le dénominateur d'un dénominateur ou un numérateur 1 sur مثلا A sur A' sur P est égal à AB sur A'. Sur A'. Donc, le 1 moins LC oméga ديالنا هي B. Donc, تولينا R fois 1 moins LC oméga carré. C'est bon? Donc, هنا تولينا VS sur VE est égal. حنا باش نختازلو بالR ما غاديش نقدو لأن عندنا واحد لو تيرم جي ال اوميغا ما فيش الR. Donc, باش نقدو نختازلو غادي نديرو R fois 1 moins LC oméga carré sur R grand crochet 1 moins LC oméga carré plus JL oméga sur R. علاش؟ لأن هنا من ندخلو R غادي تختزل R مع R تبقى لنا JL oméga وباش نقدرو نختزلو هنا ب R. Donc qui est égal à 1 moins LC oméga carré sur 1 moins LC oméga carré plus JL oméga sur R. Donc هذه هي le résultat final. La deuxième méthode سهلة. Deuxième méthode هي بحقها نفس لا ميثود غير ça dépend على البروف ديالكم واش يستعمل لكم ديفيزور دو طونسيون ولا يعطيكم الحرية تخدموا باش ما بغيتو. هنا عندنا VS، هنا عندنا كوندنساتور، هنا عندنا بوبين، هنا عندنا ريزيستانس، هنا عندنا CL VE، وهنايا VS، وهنا عندنا نسميو هادي VLC. دونك VE à quoi est égal؟ VE هي هنا عندنا واحد لو كورون I. VE هي ZLC فوا I بلوس لأن هاد I راها كتسيركولي كتمشي منا وكتفرق هنا I1 وهنا I2 ومن تخرج عاوتاني في الإي كتولي تجمع. هنا تفرقت ومن بعد هنا غادي تجمع تولي إي. دونك تمشي للR. دونك ZLC فوا إي بلوس R فوا إي. دونك VE est égal à دونك نسيت هنايا لا فونكسيون دو ترانسفير هي هادي هي 1 moins LC oméga carré sur 1 moins LC oméga carré plus JL oméga sur R. C'est bon. Donc VE قلنا هي ZLC plus R fois I و VS هي VS ديالنا هي R fois I. دونك نجيو نديرو لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا دو جي اوميغا هي VS sur VE qui est égal à RI sur ZLC plus R fois I. نختازلو ب I تولينا VS sur VE est égal à R sur حنا ديجا ZLC ما نعاودوش نحسبوها حنا ديجا حسبناها. ZLC est égal à JL oméga sur 1 moins LC oméga carré. JL oméga moins 1 sur LC oméga carré. هي هذيك. Donc 1 moins C oméga carré plus R. ومن بعد غادي نديرو نوحدو المقام. Donc قلنا JL oméga moins 1 sur C oméga carré. 1 moins LC oméga carré sur 1. قلنا ZLC شنو هي؟ هي JL oméga sur 1 moins C JL oméga sur 1
موان ال سي اوميغا كاري بلس ار، وغادي نوحدو المقام وغادي تخرج لنا بحال هادي نفس الطريقة، غير في الأول ما كيبديوش كيف كيف ومن بعد كيبقاو كيف كيف. هاهي دونك ار سور هاديك في التالي غادي تعطينا لا ميم، تعطينا في اس سور في او كي تيكالا غادي نختازلو بار تولي لنا ان موان ال سي اوميغا كاري سور، غير باش ما نطولش عليكم وصافي لا ميم، يعني ما غاديش نعاودو حنا لو ميم ريزونمون سور ان، غير في البداية ما كيختلفوا. سور ان موان ال سي اوميغا كاري بلس جي ان اوميغا سور ار. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش باش تفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي فيلتر الاخرين. و دونك لو ميم ريزولطا. انا راه كان شي خطا راني صحتو. المهم ما تنساوش تفعلوا الجرس وتبارطاجيو في لي جروب ديالكم باش يوصلوكم بالنسبه لتفعيل الجرس ولي جيم باش يوصلوكم لي فيديو اخرين. وإلا عندكم شي حاجه في لوبتيك ولا شي حاجه مرحبا. دونك بون كوراج اي على بروشين.